Thank you very much, Dean Mariels. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion. Terima kasih banyak, Dekan Mario. Saya merasa terhormat berada di sini. Sebuah keberuntungan juga bagi saya untuk bisa melihat wajah-wajah Anda. Saya harus jujur bahwa saya ketakutan untuk datang ke universitas bagus ini, yang memiliki tradisi tentang diskusi yang demokratis dan terbuka. And I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Dan saya tidak sabar untuk bergabung dalam diskusi yang padat dan jelas seperti yang kita tahu dalam dunia diplomasi. Because the issue I'm going to talk with you about is, there isn't one truth. Of course, truth is a relative term. At one point, the truth was the world was flat. Karena masalah yang akan saya bicarakan dengan Anda adalah tidak ada satu kebenaran, tentu saja kebenaran adalah istilah yang relatif pada satu titik. Contohnya bahwa kebenaran tentang bumi itu datar. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today. 8 billion wireless transmitting devices, more than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things. Kebenaran yang kita bicarakan dalam sains tentu selalu relatif. Namun hari ini adalah lebih dari 6 triliun ponsel seluler, 8 triliun alat transmisi nirkabel, 50 triliun penelitian tentang menemukan sesuatu yang baru terkait dengan internet. And we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects of this form of radiation. You've mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail, but I would say to you that probably the most important thing I did, and I see many people in this room aren't even old enough to remember it. Dan kita harus sadar bahwa kita tidak banyak tahu ada efek kesehatan dan lingkungan publik dari radiasi. Anda sudah secara singkat menjelaskan perjalanan karir saya. Saya tidak akan menjelaskannya lebih jauh, namun saya akan mengatakan bahwa hal terpenting yang sudah saya lakukan, saya melihat banyak orang di ruangan ini bahkan belum cukup umur untuk mengingatnya. But long time ago, you used to have smoke on airplanes. People could smoke tobacco on airplanes. And I was involved as a young scientist in the committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on airplanes. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time, but it was. Namun, dulu kita terbiasa merokok di dalam pesawat. Orang-orang bisa menghisap rokok, tembakau di dalam pesawat. Saya menjadi peneliti muda yang meninjau data dan merekomendasikan bahwa merokok di dalam pesawat tidak diperbolehkan. Anda mungkin terkejut mendengar bahwa itu adalah sebuah pertanyaan kepada sains saat itu. And when I look at what we know now about mobile phone radiation, I see some very interesting similarities, because there were a lot of questions that were raised about the safety of tobacco on airplanes. And they were in fact legitimate questions, things we did not know. There are a lot of important questions to be asked about mobile phone radiation today, without any doubt. Dan ketika saya melihat pada apa yang kita ketahui tentang radiasi ponsel, saya melihat beberapa kesamaan yang menarik, karena ada banyak pertanyaan yang muncul tentang keamanan tentang merokok di dalam pesawat, dan faktanya mereka bertanya-tanya. Hal yang tidak kita tahu. Ada banyak pertanyaan yang harus ditanyakan tentang radiasi ponsel akhir-akhir ini, dengan yakin. But the reality is we're not asking those questions. And with the exception of some researchers here and elsewhere, very little new research is being done in this field. Tapi kenyataannya, kita tidak mempertanyakan pertanyaan itu. Dan pengecualian dari beberapa penelitian di sini. Dan dimanapun ada sedikit penelitian yang dilakukan atau sedang dilakukan tentang radiasi. So it's a thrill to be here because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering and its applications to medicine.
doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the US Department of Defense. Jadi ini sedikit menakutkan untuk berdiri di sini karena Australia selalu menjadi pemimpin dalam penelitian dalam lingkup mesin elektrik dan pengaplikasian obat-obatan dan melakukan beberapa karya yang paling menarik di dunia dibiayai oleh institusi-institusi di seluruh dunia termasuk Departemen Pertahanan Amerika. And I've worked at some of the top institutions in the world in science, and so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, I actually owned 3 phones at the time. I own 2 now. And everybody has to downsize a bit. Dan saya sudah bekerja di beberapa institusi sains di dunia, dan ketika pertama kali terpikirkan tentang ada sesuatu yang salah pada telepon seluler, saya sebenarnya memiliki 3 ponsel saat itu. Saya punya 2 sekarang. Semua orang perlu menguranginya sedikit. And I didn't believe there was a problem, and I thought if there were a problem, I would know about it because, of course, I knew all about what was important in science. Well, I was wrong. Saya pikir saya tahu hal itu, karena jika ada yang salah tentang itu, saya akan langsung tahu, karena saya tahu hal-hal penting terkait sains. Namun saya salah. I liked the fact that I could call people or actually send them messages and expect an answer at all hours of the day, and found it kind of fun in the beginning. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, oh, don't be ridiculous. Saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelepon orang atau benar-benar mengirim pesan kepada mereka dan mengharapkan jawaban setiap sepanjang hari. Dan merasa agak menyenangkan pada awalnya. Dan ketika seseorang berkata ponsel bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan, saya bilang, oh, jangan konyol. If there was a problem, I'd know about it. Well, I was wrong. And what I now know is that information is being sent to people routinely to give them safety information. I'm going to ask you to help me out here by looking at how many of you have an iPhone. Now, I assume you didn't all turn them off. Jika ada sesuatu yang salah, saya akan tahu hal itu. Namun, saya salah. Dan yang sekarang saya ketahui adalah bahwa informasi dikirimkan kepada orang-orang secara rutin untuk memberi mereka informasi keselamatan. Saya akan meminta Anda untuk membantu saya di sini dengan melihat berapa banyak dari Anda yang memiliki iPhone. Sekarang saya berasumsi Anda tidak semua mematikannya. So, for those of you who have an iPhone, would you raise your hand again? I'd like you to share with your colleagues. So please go to the settings on your phone, all right? Please take a moment and nod when you've got there. Untuk Anda yang punya iPhone, bisakah Anda tidak mengangkat tangan lagi? Saya ingin Anda berbagi kepada teman Anda. Tolong buka setting pada ponsel Anda. Gunakan waktu Anda dan mengangguk ketika Anda sudah melakukannya. All right? And be prepared to share, all right? Go to settings on the phone. Got there? All right. Now, get to settings. Now go to about. I'm sorry, you have to go to general first. There's a mistake here. You have to go to general. All right? Under general, under settings. Then go to about, which is at the top. You got there? About, yes? Okay. Baiklah, dan bersiaplah untuk berbagi. Baik, pergi ke pengaturan di telepon. Sampai di sana. Baiklah, sekarang masuk ke pengaturan. Sekarang pergi ke tentang. Saya minta maaf, Anda harus pergi ke umum dulu. Ada kesalahan di sini. Saya harus pergi ke general. Baik, di bawah umum, di bawah pengaturan, lalu pergi ke tentang yang ada di atas. Anda sampai di sana? Tentang? Ya, oke. Now you have to scroll all the way down to something you don't normally see, called legal.
You got to legal? All right. Now click on RF exposure. Sekarang Anda harus menggulir ke bawah ke sesuatu yang biasanya tidak Anda lihat. Ya, yang disebut legal. Baiklah, sekarang klik pada exposure RF. Now you can read it later, but it's basically telling you that you need to know that you cannot keep the phone directly next to your body without exceeding the as-tested exposure guidelines. Sekarang Anda dapat membacanya nanti, tetapi pada dasarnya memberitahu Anda bahwa Anda perlu tahu bahwa Anda tidak dapat menyimpan telepon langsung di samping tubuh Anda tanpa melebihi pedoman paparan yang telah diuji. And by the way, the iPhone does it. I happen to know how to find it on the iPhone. I'm just learning the Android system myself. But all smartphones come with some information that basically says, don't keep the phone in your pocket or you will exceed the as-tested exposure guidelines. Now, how many of you knew that before today? Dan ngomong-ngomong iPhone melakukannya. Saya kebetulan tahu bagaimana menemukannya di iPhone. Saya harus belajar sistem Android sendiri. Tetapi semua smartphone datang dengan beberapa informasi yang pada dasarnya mengatakan jangan simpan telepon di saku Anda atau Anda akan melebihi pedoman paparan yang telah diuji. Sekarang, berapa banyak dari Anda yang tahu itu sebelum hari ini?